So guys, naabot na jud diri sa White Island, gitawag nila nga puti nga balas. Tanawa guys oh. Kung makita ninyo sa kuan guys sa layo. Muna ang makita ninyo sa Kamigin kanang paingon pa bitaw kas Kamigin. Muna nga bukid oh. Muna dito. Indot kay nga Eric, yari guys kay kuan kanang ay kaliguanan ba? Wait sa. Tara guys. So. Grabe ka gwapo sa view diri guys eh. Dili lang makita ni Kamigin guys. Tinuod lang. First time pa po na ko niadto diri nga kuan. Tawag ka dai. First time pa po na ko niadto diri sa Kamigin guys.